तालब्रुमनि रां सानै खादमा फुनुगै खलावा अंकरखा कोकाम हेल्पार वेलफेयर कमिटी मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइनै रक तालथाम सामुं ख्लाइके मानु रां तालनैनि तै तालसनि रां रिजाग्या नक नुकुं पुसिना बागै जिंजालो क्लाइजाक मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइनै रक हानि बागै तालब्रुमनि रां सानै खलावा अंकरै खरां तिसाका मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइनै रक तै बरंनि असानमुं बसगां सालो सुफुंजाग्या हिके कतरके खरां तिसनानि ब कक साका बरफनि सानमुं अंखा मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइनै रकनो खक चिचार रासाय रां तालब्रुम ब्रुम दरमाय रिनानि हास्ते रोंतां बेदिगनि बिसिगो खबजोंनाय जे रोंनग्रक खाग्रेब जाखा आरो मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइ तंनाय रगनो कोबुनि रोंनगो सामुंनि सेब ख्लाइ रिनानि ते मिड डे मिलनि सेबक ख्लाइनै रगनि बिसिगो बिसिओ बोनास रिनानि ते तालब्रुम रां रिनानि खबै पीएफ चालू ख्लाइनानि रेगुलार ख्लाइनानि ते पेन्सन रिनानि रिटायरमेन्टनि यागुलो 5 लाख रां रिनानि सानमुं सानै खलावा अंकरका कोकाम हेल्पार वेलफेयर कमिटी আরেকটা কথা আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা কিন্তু শুধু উপজাতীয় অংশ নয় আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে কিন্তু বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলে আমাদের মিড ডে মিল কুকাররা রাজ্যের 11,130 জন সবাই মিলে আমরা আছে কিন্তু ওই 2500 টাকা ওই টাকা যদি বেড়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী যদি মায়া করে দয়া করে যদি আমাদেরকে বেতনগুলি পূজার বোনাস এবং টাকাগুলো বেড়ে দেয় বাঙালি সম্প্রদায় তো পেয়ে থাকবো বাঙালি সম্প্রদায় তিনি আজকে আমরা মিটিং ডাকলেও আজকে যে কোনো জায়গায় ডেপুটেশন করলেও তিনি বাঙালি সম্প্রদায় তিনি ময়দানে নামে না কেন আমি বাঙালি মিড ডে মিল কর্মীকে আমরা এই প্রশ্ন করতে চাই তোমরা যদি কেউ ধরে যদি তোমরা আন্দোলন যদি না নামে তোমাদের কথা কেউ শুনবো না কিন্তু শুনতো না খোয়াই হোক দলাই হোক অনুকুতি হোক সিপাহীজলা হোক দলাই ডিস্ট্রিক্ট হোক অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে আছে বাঙালি সম্প্রদায়ের কিন্তু তারা কোনো নিউজ দেখলেও কিন্তু তারা রাষ্ট্রে নামতে তারা ইচ্ছে হয় না যার ফলে আজকে বাঙালি সম্প্রদায়ের নিউজের মাধ্যমে আমরা বার্তা শুনতে চাই আমরা এই বার্তা এই নিউজটা দেখে আগামী দিন বাঙালি সম্প্রদায়ে যাতে ডেপুটেশনে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার জন্য ওনারাকে আমরা আবেদন রাখছি তাদের জন্য রাস্তা খোলা আছে আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা কিন্তু সবাই মিড ডে মিল কর্মী আমরা সবাই 25 টাকা বেতন পাই আমরা যদি ট্রাইবাল অংশ যদি বেতন যদি 6,000 যদি পেয়ে থাকে তারাও তো পেয়ে থাকবো এটার জন্য আমি আমাদের মিড ডে মিল কর্মী বাঙালি সম্প্রদায়কে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদেরকে ভালোবাসি কিন্তু তাদেরকে আমি আবেদন রাখছি আগামী দিন ওরা আসবে এতটুকু কথা বলে আমার তোমরা দাবিটা যদি না মানে কি প্রস্তুতি আমাদের যে আজকে নিউজের প্রেসের মধ্যে যদি আমরা আবেদন রাখছি অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে যদি 1 সপ্তাহ বা 12 দিন মধ্যে 2 সপ্তাহ মানে যদি আমাদের যে প্রেস মাধ্যমে যে কথাগুলো বলেছি উনি যদি প্রেস মাধ্যমে যদি রিপ্লাই না করে কিন্তু আগামী দিন আমরা বৃহত্তম আন্দোলন রাষ্ট্রের লামারে আমরা মানে বাধ্যতা 100% আমরা বলে দিয়েছি প্রেস মাধ্যমের ভিতরে এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কিছু বলেনি সেই কারণে আজকে খুব দুঃখিত সেই কারণে আজকে আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা খুব চোখে জল পড়েছে আজকে আমাদের খুব দুঃখিতজনক কিন্তু তারা আমাদেরকে দেখতে পারবো তারা মিড ডে মিল কর্মী অনেকে সুস্থ থাকেন আজকে প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই বার্তা শুনতে চাই Klai samno klai nai tan bagai klai. Hambai sini taku press meet songrolo press কাম খাইলে সামু খাইলে আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট কমিটির তরফ থেকে এবং রাজ্য কমিটির তরফ থেকে যত্ননো যারা প্রেসও কাম খাই তোমরা সামু খাইলে সিন তাকু সনো আমি খাবাই আমার জাফারো जों তিনি প্রেস মিট খানাनै অর্থংখা जों বিভিন্ন জায়গাও ডেপুটেশন দিলাইখা ইউনি আরো ডেপুটেশন দিলাইখা মুখ্যমন্ত্রী আরো ডেপুটেশন দিলাইখা তিনি বেতন 2500 টাকা বাই পুষক জানি বাগাই जों বিভিন্ন জায়গা লামাকা সুকা কিন্তু আপনি কোন ফল মাই আছেন তাবুক সাকজে আপনি বাগাই जों তিনি বাধ্যতামূলক जों প্রেস মিট মা খাইখা কারণ কাঙ্কাই একটা সংসার চলে নানি মুদিবাড়ি সিআরসি নি আন্ডারো পদ্মবিল আইএস নি আন্ডারো সামুখাইও মামুই সঙ্গ আনি স্কুলনি বুমখাই মুদিবাড়ি आं राज्य कमिटी मेम्बार डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बार
তে আপনি সঙ্গে আনি ককদুক নাম্বার এনাই আপনি সঙ্গে আংবাই যোগাযোগ খাইমানো যারা তিনি অফ প্রেস মিট অফ মানজাক ফাইলিয়া फाइना मुसुं दङ किन्तु जुगाजुग मानलिया आबुन बागै आं आंनि टेलिफन नाम्बार दिनै 81110906 आंनि मो ककदुक नाम्बार बाय नरक जुगाजुग खाइमानो परवर्ती समय जों तेबो मिटिं खाइनाय जों जाहाथे मन सिलाय तेब कतर खाइ खाइनानि बागै जों जागा जागाय प्रत्येकटी स्कुलनि संनाय रक बाय जों मालायनाय कक सालायनाय এবং আপনি সং যতন যে সংনাই কুকার কুককাম হেল্পার যারা খাইতংনাই এডিসি হাপাংব বরংনো সাহায্য খাইতুন বরংনি বেতন বাড়ি রিনান বাগै বরংনি এসেম্বলিও সালাইতুন গাय ত্রিপুরা রাজ্য তো जों যত জায়গানো গুরি তাকসাক জরা মো সংগঠন রাগ রিনান বাগै जों চেষ্টা নাহারিন দङ রাগैन दङ गाय যদি সিনমো দাবি রক তাবুক প্রেস মিট नि পরেबो नायख्लाय जायगा हंखाय जों गुबुन सिस्टेम तै आन्दोलन बाख्लायनाय माने जों मनि सिलायते कतर खायनाय आन्दोलन जों वाइसा बेलफाङाव लाहार कासुका आबुन परे देवसा दरकार नांखाय जों गुबुन जायगाबो लाहार कासुनान चेष्टा नाहानाय हंखाय ते थाइजा कक आं सानान मुसुंमानि सारा त्रिपुरानि सिनि संनाय कर्मीयावनो आं निउज कायसा माने बार्ता कायसा रिनान मुसुङा हायसे नरक जुदि कुनु कारणे सिनी टेलिफोन नाम्बार रक माइ आङै जोंबाय ककदुगो माने जुगाजुग खाइमै आं तंखा आं माने आंनि बुमुं ज्योतिष देबबर्मा माने किसा लेभेलाव तलांनानै हिंखाय आबुन बागै जों दिनै जों साननानै नायोहाय त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहा এবং शिक्षा दप्तर एरपरे अर्थ दप्तर बरंनो जों काकति मिनति खायै जोंनि याकुं रमन सिक्काय जों प्रेसनि माध्यमे बरंनो बार्ता पोसंनानै मुचुङो कारण हंखाय सिनि जे दाबि दंमोनि अबंखा 9 दफा दाबिते जों आन्दोलन खायो 9 दफा दाबि रगुंखाय रोंरंनि मामै संनाय रगनि तालो 18,000 जों बेतन मारिनाय जेनानै उथुन 2 नम्बर सिनि दाबि हंखाय 10 मासनि जोंनो ताबो आबादत्व बेतन रि दङ किन्तु जों काम खायमांके 12 मास जोंनो 12 मास न सामुं बेतन मारिनाय 12 मासनि न 3 नम्बर हंखाय रोंरंनि मामै संनाय रगनो बसरनि रां मारिनाय माने 12 मासनि बेतन न मारिनाय 4 नम्बर हंखाय रोंरंनि मामै संनाय रगनि ताल बुरुम बुरुम न बेतन मारिनाय जोंनो एमन अवस्था खाय तनि सरकार 3 मास सामुं खायके आंखाय 2 मासनि बेतन हाबरि रिनाय 3 मासनि पुरा रिया आबुनि कारणे जों दाबि खायो ताङै जोंनो प्रत्येक मासनि मास बुरुम बुरुम न जोंनो बेतन मारिनाय 7 नम्बर जोंनि दाबि 7 नम्बर दाबि हंखाय रोंरंनि मामै संनाय रंनो पेन्सन बाता मारिनाय बिनि चाकरिनि उमर पाइथां पानो कोनो बात पेन्सन मारिनाय 8 नम्बर हंखाय सामुंनि पाइथाक फुरु वाइसा बाय 5 लाख रां मारिनाय सिनि जखन सामुं पायो माने आबनो रिटायारिं खामाने न आफुरु जोंनो 5 लाख टाका खाय मारिनाय 9 नम्बर हंखाय रोंरंनि मामै संनाय रखनो बीएफ खुलाय मारिनाय सिनिमो 9 दफा दाबिति जों जत्त जागावनो सारा त्रिपुरा राज्योनो जों आन्दोलन खाय दङ जोंनो जे मालायानो एवं जोंबा जुगाजुग खायानो फायनाय बुसकांनि जे स्टेपा आपनि संबो सामिल खायानो आशा विश्वास नारगैनो आं पेसो कक सामुं अरन मुथाक्का खुलुमबाय था তিনি বরণ শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে
খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই